O palit ko. Kamay kaon, tagbila man na. Sige. Ah, sige, tulo mo kabuk. Tagaan mo tag-15. 45, kamay kaon. Andra, tulo. Sige na, bayaran bitaw mo. Na para manglibot mo ba na mo yung mga kaon? Okay naman na. Kaway, palito na ko tag 15 tulo niya. Kamay kaon. Di mo kung kaon, manaman kung kaon, busog man ko. Ha? Oo, inday. 45. Ah, saan naman itong tulo? Ha? Oh. Dawa ta ba? Ako man nagipalit. Oh, maday. Oh, kamu na maligya ako pa yung tagaan. Oh. Salamat. Yan, salamat ha.